Всем добрый день, вы смотрите канал 24 часа и с вами VanFJD. Сегодня мы продолжаем проходить игру SpellForce. Итак, мы находимся в Южных горах Ветра, где в предыдущей части мы помогли Джошуа. Как его зовут? Джошуа Халиту восстановить честь свою, убив дракона за него и отдав ему шлем гномовский, чтобы он доказал это. Также мы собрали ингредиенты для яда, чтобы отравить великана, который тут шароебится. Need have strength be with. Побратимство. Greetings. Вот тебе ингредиенты. Very good. I have everything all prepared. Just be patient for a moment. Right, here is your poison. But if you want to give it to him, then you need some kind of bait. He has to swallow it. Blast it. I hadn't thought of that. Swallow it, you say? Yes. After all, it isn't a sword poison. How would it be if you were to treat some beef with it? Giants are moronic and gluttonous. Bloody meat will arouse their lust. And how can I bring the meat to him? You must creep up on him by night. Hang the meat on his belt. It must all happen quietly and quickly, otherwise he will notice you. As soon as he awakens, he will gobble down the poisoned meat. Then he is easy prey for your blade. Спасибо, чувак. Бляха, ночь, не успею. Придется ждать, скотина. Ну, хотя, может, успею, если будет шарахаться быстрее. Да, в баклей. Выметайся быстрее из города. Вы тоже быстрее идите сюда. Right away. Быстрее. Ускоряйся. Ну, чё, нарочно медленно, что ли, ходишь, скотина? А ты за куда побежал? Нам нужно сегодня в части отравить этого и в тень свалить. В идеале бы 13 уровень получить, но ладно, не успеем мы получить 13 уровень. Нахер вы сюда пришли? Oh, it's you again. I need a piece. From the way you sound, you don't want to. It serves a good purpose. Give it to me. Damn, that's worth half of a herd. Thank you. Now we'll add some of this. Oh, now I understand. Poisoning. I certainly hope it won't. Then all the luck. Right away. Вперед. Это чё бегает, придурок? Ебантейка. Долину сумрака. Каменный клинок. К нам куда? Very well.
Серьезно, ждать, когда он проснется, что ли? Только лечить можем. Как-нибудь разбудить можно скотину? Скотина. Прикольно, молот тяжелый, палец тяжелый. Руны продать. Эту херню продать у нас есть. Снарягу продать. Ready and able. Understood. Ready and able. Yes. At your Yes. service. Ready and Will be able. done. The runes will be Orders? done. Very well. At your command. Right away. Ready and able. What is the rune desire? Бля, полночь, только когда он еще проснется, скотина. Зря только торопил, тебя гонял, да? Еще в тень надо будет потом закупиться в тени, пошарахаться, продать. Все, у нас золота мало. Принесите тонарь, окей. И это, это тоже тонарь, да. Бренди. Охтарка из тени. Понял. Долину сумрака. Понял. Ну, то есть в данной части мы еще в тени пошарахаемся. Коротенькая часть будет. Все, Джошуа больше не носится. Где он? Или все-таки носится? Куда он убежал? Большой штаб, великое оружейное святилище, склад. Средний штаб, малый штаб, кузница. Нахрена у вас только кузница? Святилище, еще кузница. Еще великое оружейное. Давай уже просыпайся. Уже все поделал. Плохо, что нельзя ускорить время. Очень плохо. On my command. Да-да-да, по твоей команде. Чё дверь-то, чё ключ на какой? Особый. А я-то думал, какой же ключ-то надо, оказывается, особый.
16 уровень. Охренеть. Восемь нужно. Прикольно. Чем тяжелое вооружение, доспехи 7. Сила плюс стойкость. Маны опять меньше. Защита это столько же. Идет. Идиот. I shall not fail. We're under attack. Yes. Now. Reinforce the defenses. Rune warriors, stand by me. И нахрена нам каменный клинок? Что вообще там в каменном клинке? Ключ в каменный клинок. Нам туда надо вообще, нет? Я знаю, что нам в тень надо затаривать. Хз. Так. Херня, Сандор. Ah, an adventurer. Come closer. Bring a little I'm no adventurer, my friend. No? You look a hell of a lot like one. What's up? Do you want to experience My time is limited. Come on, don't be so diffident. Listen to me for a moment. Good. Что надо? Tell me your secrets, friend cobbler. Sandor is my name. Now then, a few days ago I was wandering through the mountains near the Shadow Pass looking for old objects when... On the Shadow Pass? In the land of the goblins? Is this your story or mine? Where was I? Oh yes, now, as I was wending my way, I suddenly heard some strange sounds, like the distant echo of voices. I found 3 different places with old gravestones on them. This odd murmuring seemed to be coming out of each one. Did you examine it closer? No, I'm just a cobbler. There were bones lying all around there, and when I came closer, they started to tremble. Then I ran away as fast as I could. The gravestones aren't here in town. There are grave markers outside in the mountains. One stands in the north, one in the south, and one in the southwest.
Examine the 3 gravestones and then come back here and tell me about them. But be on your guard. Voices from gravestones? Voices, like echoes from a far distant place. Окей, еще дополнительное задание отголоски. Так, Танара швея. You again. Miria said you might be able to use this dark silk. Me? Not directly. By itself, this dark silk is worthless. Not until it's woven together with a light silk does its power awaken. In the times of the Circle, they made robes of great power from this fabric. Well, as you have risked your life for us, warrior, it's only fair for me to support you. Bring me 2 parts of light silk for this one of dark silk. Then I will make such a robe for you. You will find light silk from the phantom spiders in the Darklands. I have the rock spider silk. At last. Then I can go right to work. All right. Here's your robe. Габар со своей мантией. Найдите 2 мотка светлой ткани. Так. Не катит вообще никак. Что еще можно придать? Торговец Валдис. Так, еще отголоски надо будет собирать, ходить, да? Дантист. Ой, бля, гора, Нахтарк. Что вам надо всем? Что за бред? Я не туда натолкал. Это из-за вот этой херни первый. What'll it be? A sword for your brother? Or a dagger for your beloved? What do you mean? All right. Most of the people who come to me are harboring fairly dark thoughts, if you know what I mean. I craft the tools of death. No butcher knives or military swords. Now, what do you want from Can you forge a good weapon? I could make you a weapon you've never even dared to dream of, warrior. But for that, I need material that is more precious than a kingdom. What are you talking about? Among the undead in the south of the Windwall Mountains, there are some individuals of such evil that their rotten souls have turned to stone. Bring me the 5 soul stones, and you will receive... Do you craft armor too, Ortunk? Rarely. A good set of armor simply takes too long. Besides, the right metal is usually very scarce. So, you have forged armor.
I once crafted a suit of armor from gleaming moon silver, the only one ever made by a human hand. Day after day, Sunder and I stood sweating over the forge. We used all our skill and knowledge to craft that armor. It was intended for the greatest warrior the human realms have ever seen. What became of that armor? Amra wore it when he set forth to look for Leia. What became of him? I don't know. My old apprentice, Sunder, looked quite a while for Amra, but all in vain. He now has a forge in Leonon. If you should find him, bring him my greeting. Are scales from a little dragon good enough material for a set of armor? At best, a beginning. I can only make light, movable parts for a set of armor from them. To get proper armor, you also need the scales from a full-grown dragon. Should you come upon one in your travels and survive. Спасибо, чувак. Так, что задание ты набрал? Чужую дракона, найдите 2 мотка. Берите 5 каменных душ. What? What do you want? Go your way and stop bothering decent citizens. What are you doing here? You can see that, getting annoyed by idiots like you. If I had any time left, then I'd study old writings and do translation. Are you a scholar? No, I'm the night watchman. Of course I'm a scholar. And a good one, too. Now, what do you want? Tell me, haven't I seen her? Perhaps this bottle of dwarf brandy? Dwarf brandy? Sure enough. Hand it over. Hand it over. I'll give you. Actually, I wanted to. Then I've got a pair of eyeglasses. Here. Takes a step to. Так, окей, бронзовая статуэтка, и ее нам надо опять к гномам тащить. Скотины. Кастагир, что-то еще задание дает. Прикупили мы себе новый доспех. Сила на 10 минус. Не у тебя. Так, торговец с ладаней. 9:13. They are here. They are here. Oh dear, send down your light. Drive the shadows away. You should go see a healer, friend. You are ill. No,
not ill. Knowing, and yet still blind. I don't see the shadows under the light. Don't... Tell Чё me ты one несёшь? thing at a time. Sorry, I'm Custagir, an adept of the dark arts. Believe me, I know the creatures of light, and I'm knowledgeable on the creatures of darkness. But in the shadows, there lurks a power that is more terrible than all the creatures this world will ever bring forth. Something is waiting there. Alien, mysterious, not visible to the eye, except when they are killing. My master died by their hand. I must get to the bottom of their secret. I have no other choice. Is there no magic spell that can... No, no curse can frighten them. The ring. The ring. Is this perhaps the ring you were talking about? Incomprehensible. The shadow ring. It looks just the way my master described it to me. But it is an ordinary silver ring. It exudes no special power. You're right. It seems to possess no power. And yet it looks like the shadow ring. I must ask Rigor. Rigor? One of the few individuals beside myself who dared study the shadows. He was on the... The Darklands. That's where my road will be taking me anyway. I'll take the ring along with... Do it. I hope you find him. Идиоты тупорылые. Кого расспросите? Расспросите Сандера, он ближайший в Левиалон идти. Так. Короткая будет часть, конечно, уже охренеть не стать какая. Так, штанишки, чё? Доспехи 7. Торговец Сантос. Чё, бля? Ah, an adventurer. I hope you're not one of the long-fingered variety. Otherwise, you'll soon kiss those fingers goodbye. Do you hear? What goods do you sell? I trade with things far beyond your imagination, let alone your budget. You'd better just move on. Торговец из тебя никакой Сантос. Маг тьмы. Маг разума. Перепелятник. Пять. Нахер я купил эту херню? Сартарий. Welcome back. Забирай свою мантию, нам еще отголоски искать идти. Did you have the rope mended? I've had the rope. Many thanks.
I don't know what but I won't bother you any longer. You have really helped me enough. Отголоски. Гуар. Пятнадцатый, серьезно? На юго-западе. Я хз, где это юго-запад. На юге. В центре, на юго-западе. Я не думаю, что где-то тут. Мне кажется, что там я буду долго ржать. Отшельник, чё надо? A wanderer in this wilderness? You look very weak. Weak, yes. Weakness has May you never have to go through anything like that. Nothing can soothe my agony. You mean your disease is incurable? Well, the Zephyr potion, it can heal this illness. But it is rare and precious. Perhaps you might be able to help. I'll see what I can do. Так, окей, Шанмаир. Оливеон. Где эта могилка? Последняя, твою мать.
Че, реально где-то... Где-то там. На твою мать. Так. Валериан, так все равно туда идти надо, Валериан еще. Раз. Надо полезть. Давай быстрее. Так долго-то идет. Что ж ты такое, черепаха-то? У тебя еще и скорость бега 105%. Последняя могила нам. Здесь я вспомнил. Вот она, вот она. Идиоты. Неясный шепот. Чё там надо? Отголоски. Вернитесь к Сандеру. Твою мать. К Сандеру, вернитесь. Отголоски. Нахер вот это купил хуйню?
Шамаир. Шамаир еще идти. В общем, в Левиаон сходим, поговорим с ними и будем данную часть заканчивать. Кому там надо вернуться-то? К Сандеру. Он вот здесь у нас, иди сюда. Сандер. Александр. Сандер. Ah, you're back. I have examined the 3 gravestones. And? I could actually make out words. Tar. What might that mean? I don't know, Sandor. Go to Goran, the old scholar. Perhaps... Твою мать. Идиоты. Город уйди. Где он? Город. What is it this time? Sandor sent me. A cobbler? Huh. I would never have thought that a warrior would be out and about on orders from a cobbler. Do the words tar, gar, and shin mean anything to you? Perhaps an old language you might know? Not a language. That's a name. An old, hated name. His name was Shin Targar, the last sorcerer of Greyfell. In his greed for power, he slew 3 sons and offered their blood as a sacrifice to the Red Horde. That was still before the days of the Circle. The citizens of Greyfell drove him away when they discovered what he had... Then those are the voices of his slain sons who curse... Yes, may he be damned for it. Ой, придурки. Так-то нормально поднял с этих могилок опыта. Ah, you're back. I went to see Goran. And? What does he say? He thinks the words form the name... An old sorcerer? There is a cave up there in the mountain. The cave is sealed with a stone gate. Then his name might open the gate. Come along. Follow... Че, прикалываешься, что ли? Что, тебя серьезно ждать? Когда ты добежишь до пещеры, беги сразу. Я-то телепортнусь. И Япона, мать, а.
Сериал надо придурка ждать. Да вы издеваетесь, что ли? Так, здесь что? Статуэтку вернуть? Дракона чешую мы не нашли, шелка не нашли, камень души не нашли. Так, Сандера из Левиона. Ишен Маира в Левион перенесемся и данную часть будем заканчивать. В следующей части с отшельником разберемся и отправимся уже куда нам надо-то вообще? Каменный клинок, долину сумрака. Что за каменный клинок, долина сумрака? Что это за херня? И куда нам точно-то надо? Ну, в долину сумрака говорят. Пойдем в долину сумрака. Коротенькая часть будет, конечно. Заебучие отголоски. Да неужели идет? Шевелись, скотина. Enemies beware. Enemies beware. Да твою мать, вы чё, придурки, Горана, расспросите книги. А кольцо чистой веры куда делось? Даже в Ливион, скорее всего, мы не пойдем. В следующей части в Ливион смотаемся. What is it this time? Here, I have a book from Shin Targar. Let me see it. Encoded. I can recognize the syllables all right, but none of the words. Go to Darius' Ser. Окей, все равно Дарья. То есть все дороги ведут в Ливион. Окей.
На этом мы тогда данную часть закончим. Увидимся с вами уже в следующей части, когда мы отправимся в Лилион. Все дороги у нас все равно ведут туда. С вами был JB, спасибо, что смотрели, и удачи вам. Пока-пока.